ہے بن باجوا علیو جملے سن جایا رہے حضرت ابو بکر صدیق نے صفائی کی تھی حرج کی تھی کملی والیا اندر آ جا بابا جی سارے سوراخ بند ہو گئے نے ایک سوراخ باقی ہے ایتھے محمد نوکر نے اڈی رکھ چھڑی ہے کہ آندے آن کے سپا جنہ مرضی زور لال ہے تو سپ میں ابو بکر جی سپا دل لال ہے حضرات جملے سن جایا رہے حضرت ابو بکر نے اڈی دا زور لایا ہے سپ چلدا آ رہے ہیں سپ سراخ ویکھے نے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے دروشی پڑھ لو سارے حضرات الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ تمام حضرات نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات زی وقار اج دا جڑا پروگرام ہے اصال ثواب دا پروگرام ہے جناب محمد ریاض شیخ مرحوم جنہ دے سالانہ بزم پاک اصال ثواب دی سجائی گئی زیر صدارت حضرت علامہ مولانا قاری سہیل احمد انجم صاحب مدرس امام و خطیب جامعہ حاضہ ماشاءاللہ جنہ دے والد صاحب دے سال ثواب واسطے جنہ نے بیٹیاں نے سارا پروگرام سجایا ہے بانی محفل جناب بھائی محمد اجاز شیخ صاحب جناب بھائی عبدالغفار شیخ صاحب جناب عبدالستار شیخ صاحب جناب بھائی محمد سجاد صاحب محمد محمود بٹ صاحب اور بھی جنہیں حضرات نے اس بزم پاک نو سجان وچ حصہ پایا اللہ سب دا حصہ اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے حضرات زی وقار یہ بڑی خوشی دی بات ہے مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں ویکھیا بزرگ چٹیاں داڑیاں والے نوجوان بچے مسجد اندر تشریف فرمانے اور ٹائم ہی بیان دا ہی ہے کہ جڑا ٹائم ہونے میں اپنے جڑا ٹائم دیتا سی اس ٹائم تے بالکل میں اپنے رائٹ ٹائم تے پہنچ گیا اللہ کریم تھوڑے سارے دا مل بیٹھنا آنا ایڈی سردی دی راج وچ اللہ دے گھر وچ بہنا اللہ اس نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے بابا جی سیانے بزرگ لوگ فرماندے نے کہ گل ہوندی ہے جڑی دلوں کیتی جائے مہربانی فرمایا جے توجہ کریا جے جنی توجہ کرو گے انشاءاللہ انہا ایمان تازہ ہو جائے گا میرے دو موضوع نے میں شروع وچ حضرت ابو بکر صدیق دی ایک گل کر کے تے میں عظمت والدین توڑے سامنے پیش کراں گا یہ ویڈیو بن رہی ہے پوری دنیا ویکھ رہی ہے امریکہ تک لوگ سعودیہ تک مسقط تک یونان تک لوگ اس ویڈیو نو ویکھ رہے نے تھوڑی محفل نو اور ویکھن گے بھی اللہ کریم جتھوں تک یہ آواز جا رہی ہے اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرات زی وقار سیانے لوگ بزرگ لوگ فرماندے سن کہ گل ہوندی ہے جڑی دلوں کیتی جائے تو میں بزرگاں نو عرض کیتی میں کہ حضور تسی کہندے ہو گل ہوندی ہے جڑی دلوں بیان کیتی جائے اس گل دا فائدہ کی ہوندا ہے انہاں کہا پتر فائدہ یہ ہوندا ہے جڑی گل دلوں بیان کیتی جائے اگلے دے دل تے نقش ہو جاندی ہے اگلے دے دل تے نقش ہو جاندی تے جڑی گل دل تے نقش ہو جائے نا قبلہ بن باجوا لیو او گل اندروں نکل دی نہیں جڑی کان نال گل سنی جائے نہ ہو سکتا ادھروں سنے بندہ تے ادھروں کھڑ دے کئی باری باپ اپنے پتر نو آندا وے تو ان سنی کر چھڑی ہے تینوں میں گل کیتی ہے تو ادھروں سنی ہے تے ادھروں کر چھڑی ہے اصل وجہ پتہ کی ہوندی ہے جڑی گل بندہ سنن آیا ہوئے نا اندروں آیا ہوئے دلوں آیا ہوئے کہ یا رسول اللہ اساں تہاڈی گل سننی ہے اساں خدا دی سننی ہے اساں ماں دی شان سننی ہے اساں ابے دا مقام سننا ہے او پھر جڑا دلوں سوندا ہے نا اللہ پاک اٹھن تو پہلا او دے تے اپنی رحمت دے دروازے کھول چھڑدا ہے اس واسطے حضرات زی وقار
बड़ी मुहब्बत नाल बेआ जे, इश्क नाल बेआ जे, प्रीत नाल बेआ जे, जिथे जिथे बैठे हो तुहाडी मर्जी है, तुहाडा बहना अल्लाह कबूल फरमाए। मैं गल शुरू कर लगा। ये जड़ा महीना जा रहा है हज़रत सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा महीना है। बाबा जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक को हस्ती ने, तवज्जो फरमायो जी मेहरबानी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को हस्ती ने जेड़े नबी पाक दे बचपन विच भी यार ने। मैं पहला गल की जे तुसी शेख बरादरान अल्लाह की कसम महफिल थोड़ी सज गई है और दुनिया वेखेगी कि वाकई महफिल किसे पढ़ी है तो किसे सुनी है। मैं आवी गल नहीं करता पर मस्जिद च बैठा, जे थोड़ी तवज्जो हुई तो फिर इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी याद करोगे। बाबा जुमले समात करा जे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ओ शख्सियत ने, ओ बंदा है जेड़े रहमतुल लिल आलमीन दे बचपन विच भी यार रहे ने, जेड़े हजूर दे लड़कपन विच भी यार रहे ने, जेड़े हजूर दे जवानी विच भी यार रहे ने। जे नबी मक्के रहा तो अबू बकर नाल रहे ने, जे नबी मदीने गया तो अबू बकर नाल रहे ने। और वीडियो बन रही, मैं अपनी गल दा जिम्मेदार हाँ। मेरे नबी ने फरमाया तमाम नबियां तो बाद, तमाम रसूलों तो बाद पूरी कायनात अंदर जेड़ा सब नालों उच्चा ते आला बंदा है ना, उसका नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। सब नालों आला, सब नालों अफजल ये हज़रत इमाम जाफर सादक पे आंदे जे। जनाब ये हज़रत इमाम जाफर सादक दी रवायत है। हज़रत इमाम जाफर सादक फरमाते ने, मैं अपने वालिद को सुनिया हज़रत इमाम मुहम्मद बाकर को। हज़रत इमाम मुहम्मद बाकर फरमाते ने, मैं अपने वालिद को सुनिया। उन जुमले समात करो। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन फरमाते ने, मैं अपने अब्बू को सुनिया हज़रत इमाम हुसैन को। हज़रत जुमले सुनियो मेहरबानी। हज़रत हुसैन फरमाते ने, मैं अपने वालिद को सुनिया। वालिद कौन है? हज़रत अली। हज़रत अली फरमाते ने, मैं नबी दियां लबां विच सुनिया है। और उलमा फरमाते ने, कोई रवायत होंदी ऐसी जिदे सारे रावी इंज दे मुस्तनद होण ते 12 इमामां विचों होण। जेडे आंदे ने 12 इमामां नूं मनने ते 12 इमाम दे मैं छठे इमाम दी गल सुना रहा। हज़रत इमाम जाफर सादक सलामुल्लाह अलैह आप फरमाते ने कि मैं अपने वालिद को सुनिया, उन्हें अपने को सुनिया, उन्हें अपने को सुनिया। ये उलमा जानते हैं कि रवायत बयान होती है पिछे तक जाके कि नबी पाक ने फरमाया पूरी कायनात विच नबियां तो बाद कोई बंदा एडा अफजल ते आला नहीं सवाए हज़रत अबू बकर सिद्दीक तो, जिदे ते कोई चन्न सूरज निकलिया होवे ते जिदे ते कोई सूरज गुरूब भी होया होवे, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने। हुण बाबा जी जुमले समात करो। मेराज दी रात, एक मेराज दी रात है, एक हिजरत दी रात है। तवज्जो करो जी मेहरबानी। एक मेराज दी रात है, एक हिजरत दी रात है। रातां दो भी अगे मेराज दा महीना आ रहा, मैं उधर नहीं जाना चाहता। मैं हिजरत दी रात की गल करनी सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक दी। उस तो फौरन बाद मैं माँ बाप की शान तुहाडे सामने पेश कर लगा। जुमले सुनियो जी। किबला मेराज दी रात नबी दे 2 यार ने, एक यार बिस्तर ते वे ते एक यार नाल है। जुमले समात करो ना। हक 4 यार ने है ना, ये जेड़े हक 4 यार ने नबी दे भी यार ने, ये हजूर दे भी यार ने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बाबा जी जुमले सुनिया जे। नबी पाक ने एक दिन मस्जिद च बह के ना हजूर ने फरमाया सहाबा जी आगा फरमाया एक रात होनी है, मैनू एक गुलाम की लोड़ पैनी। हाय हाय हाय। इत्थे बाबा जी गल जड़ा अंदरों सुने गल ओदी बनदी है, जड़ा चेक करना आया होवे गल ओदे नाल नहीं होंदी। जुमले सुनियो। हजूर किबला मिंबर ते बह के हजूर ने ऐलान फरमाया एक रात होनी है, मैनू सवारी की लोड़ पैनी है, गुलाम की लोड़ पैनी है। बाबा जी ये गल नबी पाक ने की। दिन गुजरते जा रहे, रात गुजरती जा रही। रात को आर्डर आ गया कि तुसी रातों रात हिजरत कर जाओ, रातों रात मक्का छड़ के तो मदीना शरीफ वाल हिजरत कर जाओ। हुण बन बाजवा लियो। जुमले समात फरमाया जी। रब्बे काबा की कसम है गल बड़ी लुत्फ वाली है। हजूर नू ये आर्डर होया अल्लाह की तरफों। नबी पाक उठे बिस्तर तो, हज़रत अली नू बिस्तर ते सुलाया। आप चलते चलते ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक दे घर आ गए। यार सी ना बाबा जी, जेड़ी गल यार नू पता होवे ना, कई बारी बंदे आंदे ने मैं सक्के भरा नाल नहीं करदा तो मैं यार ना कर लेना। पता जे क्यों
کئی باری یار جڑے نے وہ رازدان ہوندے نے، وہ راز یا نہیں کرتے، تو سکا بھرا جڑا وہ راز یا کر سکتا ہے، وہ آندا میں یار نہ گل کر چلنا۔ یہ نبی دے یار سن۔ حضرات جملے سماعت کرے آجے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق دے بوے دے سنیو جی باجوہ برادران، جملے سنیو۔ حج نبی پاک نے دروازہ نہیں کھڑکایا۔ کوئی بندہ کسے دے بوے دے جاوے دروازہ کھڑکاندا ہے نا جی، دستک دیندا ہے، اجے قبلہ حضور نے دروازہ نہیں کھڑکایا تے دروازہ پہلا کھل گیا۔ ہائے 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 ہائے، دروازہ پہلا کھل گیا۔ ایتھے جملے سنیا جے، حضور نے ویکھیا تے حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ بن کے کھلوتے نے۔ ہائے ہائے ہائے، حضور فرماندے نے ابو بکر جی آقا، فرمایا یار ستا نہیں تو؟ سارا مکہ ستا ہے، تو جاگنا پیا۔ عرض کیتی حضور میں تے ستا ہی کوئی نہیں، ستا ہی کوئی نہیں، جس دن دا تساں کیا سی نا مینوں ایک غلام دی لوڑ پینی ہے، کملی والیا میں تے او دن دا ہی جاگنا پیا، او دن دا ہی جاگنا پیا، او دن دا ہی جاگنا پیا۔ تے جناب حضرت ابو بکر صدیق فرمایا عرض کردے نے کملی والیا لجی پالا او دن گزر گیا ہے، اج دا دن ہو گیا ہے، حضور میں تھوڑی راواں پیوں ڈیکنا تے ہی کہنا پیا اینا نینانو ڈیک رہندی تیری ہوئے بنی باجوایا لیو جملے سنے آ رہے اینا نینانو ڈیک رہندی تیری تھکڑے وے لے آنا سونے جی اینا نینانو کملی والیا ہر رات جاگنا، حضور ہر رات جاگ میں دروازے اگے کھڑا رہنا، کملی والیا ہاتھ بن کے روندا رہنا، پھر آنا کملی والیا کیڑی رات ہوے گی جس رات اللہ دا ماہی آئے گا، کیڑی رات ہوے گی جس رات محمد آئے گا، کیڑی رات ہوے گی جس رات اللہ دا دل بر جانی آئے گا۔ کملی والیا اسی ہاتھ بن کے کھلوتے رہنے ہیں، تھاڑیاں راواں یوڈی کدے رہنے ہیں، سونیا رات ایسی کوئی نہیں جیڑی رات میری آنکھ لگی ہوئے، کملی والیا ساری رات جاگ کے سونیا تیرے آن دا انتظار کردہ رہیاں تے آندہ رہیاں وا اینا نینانو ڈیک رہندی تیری جی بابا جی اینا نینانو ڈیک رہندی تیری تھکڑے وے لے آنا سونے اگلا شعر سنیو ہن زندگی دے سال مک چلے شیخ صاحب ہن زندگی دے سال مک چلے تھکڑے ویلے پھیرا پونا سونے جی نوجوانہ اللہ تنو سلامہ رکھے، عشق نال بیارے، محبت نال بیارے، سود نال بیارے، عرض کیتی کملی والیا لج پالا میں جاگ داریاں، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تیاری کر لیں، جی آقا تیاری ہو گئی، اے مسلمان بھائیو اے مکے جو دو راہی چلے نے، ایک دا نام محمد ایک دا نام ابو بکر، ایک دا نام ابو بکر ایک دا نام ابو بکر ایک دا نام محمد، ایک آقا ہے ایک نوکر ہے ایک پیر ایک مرید ہے۔ حضرات جملے سن جایا رہے اے دو راہی مکے چو چلے رہے، ہجرت دی رات ٹر پینے، قبلہ صاحب جملے سنے آنے کون ابو بکر صدیق ہے، کون ابو بکر صدیق ہے، جڑا چلنا یار دے نال، جدا اٹھنا یار دے نال، جدا بولنا یار دے نال۔ بابا جی چل دیاں غار سور دا پہاڑ آ گیا ہے، ابو بکر نے نبی دے سامنے ہاتھ جوڑے نے، عرض کیتی کملی والیا لج پالا اے پہاڑ بڑا اونچا ہے، سونیا انج کرو میں تھلے پہناواں
کملی والیا ابو بکر دے کندیاں تے سوار ہو جاؤ جی سونیا میرے کندیاں دے سوار ہونا بابا جی ویلا پھر بھی آیا ہے جتھے علی نے آکھی آئے سونیا میرے کندیاں دے سوار ہو جاؤ ایتھے محمد نے فرمایا علی نا تو میرے کندیاں دیا جا پر جدوں ابو بکر دی واری آئی ہے جدوں یار دی واری آئی ہے میرے نبی ابو بکر دے کندیاں تے بہ گئے نے حضرات جملے سنیا نے جڑے حج کر کے آئے ہو جڑے عمرہ کر کے آئے ہو اس گل نو سمجھ آ رہے بابا جی گارے سور بڑا اچا ہے وڈے وڈے جوان تھک جاندے نے ہاری جاندے نے میں کہے ابو بکر تیرے قدمہ تو کائنات وار دیا تو کلا نہیں چڑھیا اللہ دا سجن لے کے چڑھ گیا جی حضرات جملے سنے آ رہے میرے نبی کندیاں تے سوار نے حضرت ابو بکر صدیق چڑھ دے جا رہے نے فرشتے آندے نے ربا ویکھ ابو بکر دی شان ربا تیرے یار نو کندیاں تے چکی جا رہے آئے حضرات جملے سنے آ رہے جدوں غارے سور دے منہ اگے آئے نے حضرت ابو بکر صدیق عرض کر دے نے کملی والیا لج پالا غم خارا سونیا تسی باہر کھڑے ہو جاؤ حضور میں صفائی کرانگا بابا جی یہ کیسا عاشق ہے حضور دا کیسا غلام ہے جنہیں مرشد نو بننے کھڑا کیتا ہے بابا جی پگڑی لائی ہے پگڑی نلگار دی صفائی پہ کر دینے ہے پگڑی نلگار دے جالے پہ لان دینے اتھو مٹیاں صاف کر دینے ہے بن باجوایا لیو جملے سن جایا رہے حضرت ابو بکر صدیق نے صفائی کی ہے حرج کی تھی کملی والیا اندر آجا بابا جی سارے سوراخ بند ہو گئے نے ایک سوراخ باقی ہے ایتھے محمد نوکر نے اڈی رکھ چھڑی ہے کہ آندے آنگے سپا جنہ مرضی زور لال ہے تو سپ میں ابو بکر جی سپا دل لال ہے حضرات جملے سن جایا رہے حضرت ابو بکر نے اڈی دا زور لایا ہے سپ چلدا آ رہے ہیں سپ سراخ ویکھے نے سارے ہی بند ہو گئے نے ایک سوراخ وچ سمجھ آوے حضرات جملے سنیا نے ایک سوراخ وچ حضرت ابو بکر صدیق نے اڈی رکھی ہوئی ہے بابا جی جملے سن جایا جائے اس سپ نے ویکھیا ہے ایتھوں نکلنے دا رستہ لب جاوے گا اس سپ نے حضرت ابو بکر صدیق دی اڈی چمی ہے ملا آندے نے ڈنگ وجائے میں کیا ملا جی نا جڑے عاشق ہون او ڈنگ نہیں مار دے جی حضرات جملے سنے آ رہے جنہ محمد نو ویکھنا ہوئے جنہ یار دی تصویر ویکھنی ہوئے ہے ڈنگ نہیں ماری دے حضرت ابو بکر نو ڈسیا نہیں انہیں ابو بکر صدیق دی اڈی نو چمیا ہے کہ چم کے آندہ ہوئے گا عاشق تے تمہیں بڑا وڈا ہے عاشق میں بھی بڑا وڈا ماں ہوئے ذرا اڈی ہٹا لے اسی بھی ویکھیے جڑا یوسف دا بھی سردار ہے کڈا سونا بنے آیا جی حضرات جملے سنے آ رہے جڑا یوسف نبی دا بھی سردار ہے کڈا سونا بن کے آیا ہے حضرات جملے سماعت کرے آجے گل بڑی وڈی ہے جنہوں بابا جی جدو سپ نے زور لایا ہے تے یہاں نو گود وچ لٹایا ہے تے ابو بکر سونے دے چہرے نو ویکھی جا رہے سونے دے چہرے نو ویکھی جا رہے نے تے نالے روندے نے تے رو رو کے کی آندے نے تن میرا جی بابا جی اللہ دی قسم ہے میرے پیرے باہو دی روح تڑپی ہے پیرے باہو فرماندے نے تن میرا جشن ماں ہووے سنو
جی سنو، اے تن میرا کملی والیا، اے تن میرا جے چشم ہووے تھے میں مرشد ویکھے، آئے ہائے جی جی، تھے میں مرشد ویکھے نہ رہ جا ہوں لو لو دے منڈی، میرے وال ویکھیو جی، لو لو دے منڈی، اوے لکھیں لکھی چشمہ ایک کھولا ایک جا ہوں مرشد دائے، اوے بن باجوایا لیو مرشد دا، مرشد دا دیدار وے باہوں تھے مینوں لکھ کروڑا ہے جا شان مصطفیٰ، اے جے حضرت ابو بکر صدیق، بولیا جے سبحان اللہ۔ بابا جی وہ بھی عاشق سی، یہ بھی عاشق سی، انہیں اڈی نہیں چکی، جملے سماعت کرے ہو، محبوب دی آنکھ کھلی، حضور فرماندے نے ابو بکر اڈی تے چوک، ہائے ہائے ہائے، وہ بھی ساڑھے واسطے تڑپدا پیا، ساڑھے دیدار واسطے تڑپدا پیا۔ بابا جی اڈی چکی تے ساپو کئی سو سالاں تو یار دا استقبال واسطے بیٹھا سی، کدوں سونا آوے گا تے میں دیدار کراں گا، کدوں محبوب آوے گا تے میں دیدار کراں گا۔ حضرات جملے سماعت کرے آجے، گل بڑی وڈی ہے۔ نبی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق نو چومیا۔ بابا جی جڑے مدینے شریف گئے ہو کیڑا کیڑا گیا ہاتھ چکا ہوں، جڑے نہیں گئے اللہ تو انہوں بھی مدینے لے جائے۔ بابا جی کیڑا اتھے دیر لگ دی، اللہ دے خزانے وچ کیڑیاں کمیاں جے، ایسے سال ہی کسے دا رونا قبول ہو جائے تو سونا مدینے والا سد لوے۔ میں بابا جی مدینے شریف ہو کے آیا، اللہ دا فضل ہے کرم ہے، انہیں جوگا نہیں سا، پوری کائنات وچوں سب نالو اعلیٰ جگہ جڑی ہے نا وہ مدینہ شریف ہے، تے پورے مدینے شریف چوں جڑی سب نالو اعلیٰ جگہ ہے وہ روزہ رسول ہے۔ توجہ فرماؤ جی، مہربانی کرے آجے، وہ روزہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتھے نبی پاک لیٹے نے، وہ جگہ پوری دنیا تو افضل تے اعلیٰ ہے۔ حضرت امام غزالی تو لے کے ملا علی قاری تک، امام جلال الدین سیوطی تک، تمام محدثین اس بات متفق نے کہ اینی کعبے دی بھی شان نہیں جنی مدینے دی شان ہے۔ توجہ فرمایا جے، کیوں؟ کعبے نو وسان والا مدینے وسے ہے، کعبے نو کعبہ بنان والا ایتھے لیٹے ہے۔ بابا جی سب نالو اعلیٰ جگہ ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روزے وچ کیڑا کیڑا ہے؟ آئے ہائے، اس روزے وچ ہے کیڑا کیڑا بندہ؟ بابا جملے سنیو، ایک حضرت ابو بکر صدیق نے اور دوسرے حضرت عمر نے۔ جی قبلہ جملے سماعت فرمایا جے، ایک حضرت ابو بکر، ایک حضرت عمر فاروق۔ بابا جی ایک ایسے نبی دے عاشق سن جنہاں نو نبی پاک نے جاندے اپنے نال سلا لیا ہے۔ آئے ہائے، جنہاں نو جاندے اپنے نال لٹا لیا ہے، اپنے نال سلا لیا ہے۔ جیڑی رحمت نبی پاک دے برسدی ہوئے گی وہ حضرت ابو بکر تے نہیں برسدی ہوئے گی؟ جیڑی نبی پاک دے رحمت دی نظر ہوندی ہوئے گی حضرت عمر تے نہیں ہوندی ہوئے گی؟ اللہ دی قسم بن باجوے والے ہو، میں بڑے بڑے غریب ویکھے نے، بڑے بڑے غریب بابا جی، جنہ کول کھان واسطے ایک روٹی دا ٹکڑا بھی نہیں سی، وہ بھی مدینے جاندے ویکھے نے۔ ایتھے گل زمیناں نال نہیں جے بندی، میں ممبر تے بیٹھ کے گل پہ کرنا، ویڈیو بن رہی پوری دنیا ویکھ رہی۔ ایتھے گل ٹرکٹراں ٹرالیاں نال نہیں جے بندی، ایتھے گل زمیناں مربیاں نال نہیں جے بندی، ایتھے گل چودراواں نال نہیں جے بندی۔ میں بڑے بڑے چودھری ویکھے جے، اللہ دی قسم ہے 7 واری درخواست حج دی
ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣਨਾ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਖਰਬਾਂਪਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਸਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਤੇ ਤਰਲਾ ਪਾ, ਮਾਹੀ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੱਬ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ महबूब। ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਰੋਡ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਕੱਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਮਦੀਨਾ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜੇ, ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਦੀਨਾ ਵੇਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਤੜਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਊਦੀਆ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਇ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਇਸ ਗਦਾਗਰ ਦਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਰਲਾ ਪਾ ਸਕਣਾ, ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮਦੀਨੇ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਤਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਲੇਟ ਮਦੀਨੇ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਰਲਾ ਪਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਰਲਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਕਿਬਲਾ ਗੱਲ ਤੇ ਤਰਲੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਮਿੰਨਤ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜੇ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਉਹ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਦੀਨਾ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਹਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਦਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਦਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੜਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੁਣਾ ਛੱਡਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਜ਼ਰਾ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆ ਜੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮਦੀਨੇ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੋਹਣਾ ਏ दरबार मदीने वाले दा, जे वेखना जिना फिर अल्लाह दी कसम वेखियो जाके। सोना है दरबार मदीने वाले दा, वेखण चलिए घर मदीने वाले दा, वेखण चलिए घर मदीने वाले दा। मिलके मदीना सोना 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 मदीना सोना 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 मदीना सोना 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 मदीना सोना सोना ए दरबार मदीने वाले दा, वेखण चलिए थार मदीने वाले दा। हे ओही मदीना शरीफ हजरात जिथे अबू बकर वसदा है, जिथे जनाब उमर वसदे ने, हे मदीना यो मदीना है जिथे अल्लाह दा यार वसदा है, जिथे अल्लाह दा दिल बरी जानी वसदा है, जिथे कायनात दी जान वसदी है, जिथे कायनात दा सरदार वसदा है। मैं रो गया ना रब्बा साढ़े साह निकल दे यार दी गली होवे, अखां दे सामने सबज गुंबद होवे।